Je voudrais faire une monographie sur son village, sur l'histoire, la mémoire, le patrimoine, les hommes et les femmes célèbres de son village. Qu'il vienne dans mon édition, je vais lui publier son travail. Ceci, une petite parenthèse pour faire une entrée, pour parler de l'eau. Madame Assagi Tamara Gwaman, nous connaissons في تمازيغ كما مجمثنا قاعد النور نسكفالد إمسلاين إمازال لا نسام تقبايليت نكاتا مكانتني دنار الوغرو من يالاس تودرت من يالاس يوكلت نستخدم سعي غيوث تذوك اليوم un petit groupe d'amis. Nous travaillons sur le lexique amazigh نخدم في تمازيغ كانت نسكفل إمسلاين مازال سعانا نمك مازال سعانا المعنى. Donc le lexique qui a encore du sens au niveau pratique pour le réutiliser dans la vie quotidienne. Nous avons dénombré près de 500 mots qui sont liés au mot aman. نفاد باللي انا مك نيالا مسلاي مازال يتستخدم داخل نتوذرت نيالاس بوغروم داخل بخام بري وخام قلوزين كوزنيق القهوه السوق عندي في الدم اسفم اسخدم نقوامان اكنيلا سو بليزيور فورم. Donc on utilise l'eau, le concept de l'eau, l'idée de l'eau, le thème de l'eau est utilisé de façon diversifiée, plurielle, dans tous les espaces publics, tous les espaces privés, tous les espaces de la vie quotidienne. Donc notre souci, ماشي كان تسكيلا انا مسلات قبايليت لا معنى في كثير تقبايليت ليدونتيتي ثم تقبايليت نماراني تقبايليت الكوراجي تقبايليت لي روبير لي تقبايليت تي غوسا تي جدا تقبايليت كانت عايش انت وكتساود اكنا نبدد كار الجناس اكن يكون ونسون قراري ما غنتمسلاي سترومي تنتمسلاي ستعرف تنتمسلاي نكون ساعه تمسلاي النغ تمر كنتي ساعه غطاس يزمر بالفكي الدوني تاكني كان الجدود النغزي الجدود النغ attention que vous allez là, Aman, c'est un dieu, le dieu Amon. Amon, l'Égypte, c'était le dieu Amon, ici Aman. Le premier homme sur terre qui a craqué le feu, qui a inventé le feu, c'est l'homme primitif de Tiaret. Il y a plus de 2 millions d'années, et pendant 2 millions d'années, l'Afrique était toujours habitée. Donc, الساقيتورا ما نكوني تغيزي تمازيغتي وكما نسعو الشاه نزوق ديال الجناس مدن زمرا دنا الرافيارتي ديال الشاه دنا الشاني القبايليت سوا سونا ديالي هاد الغيزه كاكي اقلع تورا نخدم اللي كيخدم غا ديكسيونير تيماتيك افيك ان جروب دامي اقلع نقبض نعدى دي مسلاين الفنير مسلاين كوتشير مسلاين نيغوس مسلاين نقبض دري مسلاين نوامان قلنا نتغيزي دي مسلاين الوبان نتالوثن باش كنو تروحو لنا نخدمو داشو نكوني ثورا ونتغامو راه كان في الفولونتاريزم دون البوليتيك نكشم روين لا سيونتيفيك on s'appuie sur les travaux de l'UNESCO. Et l'UNESCO a mis à disposition des scientifiques une convention, la convention de 2003, qui protège, qui sauvegarde les cultures orales, les cultures non écrites, les identités qui se passent de génération en génération sans livre, sans écrit. Actuellement, donc, cette convention, elle protège Tamazigh, comme elle pourrait protéger une autre langue, l'ourdou ou bien les langues népalaises ou d'autres langues. Donc à nous maintenant de faire en sorte que l'on puisse mériter cette protection et cette aide au niveau conceptuel. Alors pour faire vite, je vais vous énumérer les 5 pieds, les 5 dimensions du patrimoine culturel immatériel qui vont nous permettre de travailler. Alors pour sauver maintenant ne serait-ce que le la littérature orale, avec toutes ces dimensions, Isfra, Inzan, donc les poèmes, les proverbes,
لي ريسي لي ليجوند كيموشوها كيمعاين ذاك كي تنف امسلاي ومنابات الغيزه كي داخل في ذاك اليوم. La deuxième dimension, ce sont les arts du spectacle. Vous avez la musique, vous avez la chanson, vous avez le théâtre, vous avez le parathéâtre, le jeu de masques. Et le jeu de masques, c'est du parathéâtre, c'est du théâtre cabine, c'est du théâtre c'est du théâtre ambulant. Donc on est déjà dans la civilisation. Alors la troisième dimension, c'est généralement toutes les fêtes du calendrier agraire. Je ne vous apprends peut-être rien, mais ils ont un calendrier agraire qui est encore en survivance. Le calendrier agraire, il énumère 44 fêtes. ما 44 تفاسكيوين 44 مغربين بسكواس قيمة نتاع الدورة 5 6 قيمة دي داير قيمة دا نزار قيمة دا مغاروش طفاكين غادريس غاما قرد السود قيمة دويزيان نتاع دوط دويزيان سكسو دويزيان البنيم قيمة دي وتجيبر قيمة كالكو فات الور ما تغيزيان باش تسكفل مسلاي يشودنا الومان انكشمر المغربين ديال زرام بليو زبيرة تيلي المغرب ولا شمال شحال مسلاي يستخدم سواء منابير La quatrième dimension, c'est une dimension un peu complexe. C'est ce qu'on appelle la cosmogonie, cosmos, gomos, c'est-à-dire la représentation de l'univers. Il y a la religion, en gros. En quoi croyaient nos ancêtres avant les religions monothéistes. Le judaïsme, le christianisme, l'islam, soit je إلا مثلا غنقرا نبدا الظهير إلا تبدي ساعة 47 القرون نمزرو إلا قتني دنسكفل دواكي دي الشغل الناتورا إلا كنا دنسكفل لي 47 siècles d'histoire qui ont été bannis par l'idéologie officielle algérienne. Donc à nous de remettre ça en travaillant sur des thèmes apparemment faciles. Mais لو كان نتبع أكليت الدنوامة ندو أكليت الدنوامة أنو غالا لما تضاصلنا غا من زواويث إذا لا cosmogonie. Alors nous connaissons les berbères, nous étions darwinistes avant Darwin. Ça veut dire que nous connaissons nous-mêmes الجدود نغي نزاغو من بلي غاركاز سمطوط le couple originel ماشي تأدب حواء دميتي تأدب كباردين سخاطي الجدود نغي نزاغ ومنن بلي الله بلا فام لو كوبل اوريجينال يفضل تسقط البحر لو كوبل دو بوفيني الحيواني من زعما سقط ولا تفضل تسقط البحر. Donc toute cette mythologie ancienne, je ne suis pas en train de faire le procès des religions là, mais je dis ce qu'il en est. Et il faut dire les choses éclatantes. On est obligé d'arriver dans ce domaine-là et de sortir la cosmogonie amazigh en plein air et de chercher à travers des mots comme ça, comme l'eau, le mythe de l'eau, les mythes fondateurs qui sont liés à l'eau, les Amazirs sont les créateurs de l'écologie. Les Occidentaux, l'écologie, la protection de l'environnement, et bien, je c'est-à-dire dans l'éducation de l'enfant, on lui apprend à ne pas casser l'arbre, à ne pas. D'ailleurs, والشاورة تجمع هذه تسقطي de la quarantaine تبقي من 40 يوم وتلاقي نرى. Si vous voyez le culte qu'on voue à la végétation, qu'on voue à l'eau, qu'on voue au respect humain. On est arrivé à mettre dans la tête des gens que l'eau a besoin d'une protection spirituelle. On n'a pas besoin de gendarmes. D'ailleurs, la civilisation kabyle, c'est un berbère, c'est un gendarme, ni policier, ni prison, ni rien du tout. C'est une éducation très très sévère qui fait que nous sommes des citoyens avec un C majuscule. Et nous protégeons l'environnement, nous protégeons l'eau, nous protégeons les forêts, nous protégeons tout ce qui est
Je parle au passé, hein, parce qu'aujourd'hui, vous voyez ce qui nous entoure de la manière. Alors, la cinquième dimension, pour faire un peu court, la cinquième dimension, ce sont les métiers de l'artisanat traditionnel. الحرفات نفوس مزيك ici تعيشي في ça, c'est-à-dire les métiers qui font vivre l'économie d'autrefois. Et ces métiers-là étaient porteurs de langage. Il y a un petit exemple. Un métier qui sert on a besoin d'une centrale électrique à Touja, mais autrefois on avait des moulins à eau qui faisaient la mouture de grains. Eh ben, le métagina de l'eau, الساقيدورا لو كانوا صغارا ريمسلايدين قديما تروح تيسير في كوامان تستخدم واحد 25 مسلايين يكشدن الويلة ديالنا غيغورا الرياش القوقنا وإذا كان مسلايين قديما ما نغازيتني نرثني نزمر هاد نحيو سيسنا تمسلايتنا نقوليا لا اللي بيتي نظام إلى وين داكي إلى الخالات يستمثنا إلى داكي سنت شي أزطا يسعى واحد قرن 85 إلى 90 مسلايين يكشدن روسطا الساكي يروح روسطا موثلي مسلايين ديال القبائليت يكشدن روسطا يواجهوا لخاطر le monde s'est industrialisé, on n'est pas contre le progrès. Mais Madame Bina, c'est des concepts. On va rentrer dans la conceptualisation et la logique qui est demandée par la modernité d'aujourd'hui. Le مهم يعني غيني غيلي في يغيشغ بلدان القرآن الكريم أمريك تا قبايلتنا تا مسلايتنا توماسنا أين إلا نقدر غيشود ريزورالنا ويتمتثرا. C'est comme en économie, la monnaie c'est l'équivalent général, dans la littérature, dans la langue, dans l'identité, la langue c'est l'équivalent général de toute la communication. Je vous remercie et